Wala na human na to panilib guys. Ato ni siyang dauban guys. Muna among daubanan diri guys. Pinaka-safety ang daubanan diri sa among gitarboan guys. Sa Old Road Inn guys. Ayan guys. So, dito namin ilagay ang aming mga basura guys. Lalo na pag yung masusunog guys. Dito namin ilagay. May basura safety kaya guys. So, inaanak na siya guys ang mga technique o idea sa tag-iya sa Old Road guys. Makadali ka trabaho guys. So muna siya. Mga palibot sa Old Road very clean guys. So araw-araw dapat nisin pag mayroong dahon. Minuto pag mayroon walisan namin guys. Ayan guys. So very clean guys. Makita natin guys, diba? Thank you for watching guys. May God bless you always. I love you.